जय द्वारकाधीश मित्रों, आज अमरा गोपालक समाज द्वारा दर वर्षे आयोजन करवामां आवे छे अने अंदाजे 18 वर्ष थई गया छे अने आज 11 वर्ष होवाथी अमे ताकत दादाने जल झीलावीने अमरा स्वीट होम पर लावेला छेवी। न्याथी शोभा यात्रा लईने स्टार होम सुधी जवाना छेवी अने बहु नाच गंगा आनंद करवानी छे अने न्या सांजे महाप्रसादनो लावो लेवाना छे अने खूब अमने आनो आनंद छे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज अमरा घरे एकादशी ना ठाकर जी पधार्या छे पासोदरा थी अने अमरा समाज ना ठाकर तेने अमे जल झेलावीने आज अमरा घरे पधरामणी करी छे स्वीट होम में। स्वीट होम में शोभा यात्रा काढीने स्टार होम में जवानुं छे। त्यां महाप्रसाद नुं आयोजन छे अने साथे बधाने हव खुशी छे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। હવે જળની 11 દર વર્ષે અમે આ રીતે ઉજવી છે। 18 વર્ષ ઉજવી છે। પાસોદરાથી ઈશ્વર બાપુની ઘરેથી ઠાકર બાપાને લઈ અને અમે તાપી કિનારે જાવી છીએ જળ ઝીલવા। જળ ઝીલી અને પછી બધા સમાજના ઘરે પધરામણી કરવી છે અને આ રીતનું 18 વર્ષ અમે આ રીતનું આયોજન કરવી છે। जय ठाकर, जय द्वारकाधीश। अमरा भरवाड समाज 17-18 वर्ष ठाकरनी उजवणी करे छे अने पासोदरा गामेथी ईश्वरभाईनी घरेथी अमारे त्यां ठाकरनी पधरामणी छे। અહીંથી ઠાકર સ્વીટ હાઉસમાં સ્વીટ હોમમાં જવાના છે। जय द्वारकाधीश। अमे पासोदरा गामेथी आवीए छीए ईसु बापुनु घेरेथी अने कानानी पधरामणी करीए छीए घेरे घेरे अने तापी जलझीलड़ी एकादशी से एटले तापी नावा लई जाईए छीए अने अमारुं मंडळनी बहनों बधी होय अने भरवाड समाज होय बधोय अने 18-19 वर्षथी अमे आ बधो उत्सव उजवीए छीए। जय द्वारकाधीश, जय काळिया ठाकर। अमे आ भादरवा सुद 11 निमित्ते आ जल झीलवा जईए छीए। पासोदरा गामेथी ईसु बापुना घेरेथी तापी मायामां लई जईए जल झीलवा
અને શ્રી ગોપાલક ભરવાડ સમાજ આ કાર્ય કરે છે. આના ઓછામાં ઓછા 20 વર્ષ થઈ ગયા છે અને આવો સરસ મજાનું આયોજન ગોપાલક ભરવાડ સમાજ કરી રહ્યા છે અને ભેગા મળી અને આવું સરસ મજાનું આ કાર્ય કરે છે. એક આનંદની વાત છે એક અમારે. જય ઠાકર, જય દ્વારકાધીશ. દ્વારકાધીશની જય.